Okay? So what is the best hydraulic section in an open channel flow? Kinaputay close, no? But atong, since this is civil, pinaka-common sa toa, our designing the best hydraulic section sa open channel flow. So, katong close, mo to siya ato ang mga pipes, di ba, mga underground nga piping system. But for tonight, let us focus on the open channel flow. So, a channel section that has the smallest wetted perimeter for a given flow area. So, mao na ang goal, mao na ang main criteria for the best hydraulic section. Pinaka gamay o wetted perimeter. And the purpose of the best hydraulic section is to achieve the maximum discharge. So, pinakadaghan ma-hold nga water or ma-discharge nga water. Pero, pinakagamay o energy loss or head loss. So, for sure, these terms, dili na siya bago sa inyo ha. Okay? So, we have the most common shapes. The semicircular, it is an optimal section for a fully enclosed pipe. So, kana ato ang first picture, no? The semi-square or rectangle. So, in this manner, ang square o rectangle, same lang siya. O properties, ang difference lang is sa rectangle, two opposite sides ang same side. While si square, all sides were the same. Okay? So, the best hydraulic section for a rectangular channel. Semi-hexagon or kanang imong trapezoidal is an efficient section for trapezoidal channels. So, it matters because the wetted perimeter is the boundary of the channel in contact with the water. So, just a review. Mao na atong wetted perimeter, right? So, causing friction and head loss. So, minimizing this perimeter for a given area increases the flow's efficiency. So, nganong gina-goal man nato ang minimal nga head loss. Okay? Because head loss is energy, diba? Sa atong hydraulics, head loss is energy. So, kung mo jump diretso ang imuhang tubig. Therefore, na siya energy nga gi-create. So, mo nang gina-goal nato as civil engineers nga, minimal ang iyang head loss para lesser ang energy sa water para dili mag-overflow sa atong drainages and open channels o dili siya mag-cause of floods. Okay? So, hydraulic sections in a hydraulic system. So, what consists of a hydraulic system? So, a recap, we have reservoir. It stores hydraulic fluid. Pump pressurizes the fluid to provide power. Valves control the direction, pressure, and flow rate of the fluid. Actuators or cylinders. These can convert fluid power into mechanical, and pipes and conduits the channel the pressurized fluid throughout the system. So, just a review, no, katato mga headless sa una. So, let us say, you have the source, diba? So, we have this tank. Okay? So, diba, sa ato ang hydraulics na siya a certain elevation dara. And then, let us say, kani si source. Okay, matandaan din na yung tubig. Okay? Kani si source, na siya gisupplyan, syempre, diba? So, let us say, gisupplyan niya si town A. So, syempre, na yun po ikon si town A, diba? Storage tank. Okay? So, si A na po na siya certain elevation. Then, na po siya another gisupplyan or depende sa trip, no? Sa problem. So, for sure, kabalo mo ni tanan. Diba? Oh. Muna si town B. So, this is just a recap. Kay kabalo ko class, kabalo naman ni. Okay? So, syempre, if you calculate mo imong head losses, diba? HL1 na nimo, diba? HL1. And this one, no, intersect man siya. So, how do you calculate
same gyapon, di ba? HL2 ni nga portion, HL2. Then nakay equation, so nag-ano lang tanin ha, nag-review. But for sure kani yung next nga tun-an. Okay, kay head loss bunta sunod. So kung nakay pump, butang nimo, gamay ra kay kadawat si town B. So buti na siya pump diha. Di ba? Unsay kwan sa pump. Usually depende sa signage sa pump, no? Or pipes kani atong pipes and conduits. So this consists our hydraulic system. Okay? So we have this common shapes. So common shapes gini siya tanan, no? So kung balik-balik ko nimo, there are other books. So someone asked before, ma'am, unsa do ang reference book? So I highly recommend the Hilisanya, the white one. Passport. So, kung ano siya? Basta white siya na book. Okay, sige. Pero yan siya pero white. Okay, yan siya pero white. Then, kalimutan sa title class. I have that book before. Pero gibaro siya sa akong classmate after I passed. So, muna siya. Actually, this one is a reviewer. Okay? So, mo to siya class. I highly recommend Hilisanya. Actually, any book will do. Nga naman, kay, pareha naman na siya. Kung mag-solve na siya problem, pareha na siya answer. Unsa na ga-differ? Kanilang, di ba, iyang, example, dire, B o Y. Pero, sa laing book, S o T, di ba? But the answer is the same. Okay? So, anak ko, that was just a recommendation. But if you're preparing for board, even though ako mega reviewy ko, sa akong HGE, I study Hilisanya book. So, dili porket mega ko nga reviewy, akong tunan lang kay mega lang nga book. Okay? So, actually, pwede rin ka magbasag other book. O asa ni mo feel nga mo pasar ka. Okay? So, kato nga time, ang HGE is Hilisanya. And kato rin mega ako ang other two subjects. So, ano siya? Anyway, recommendation na to siya. Again, bisa unsay imong tunan, pareha na nag-answer. Okay? Lahi lang na siya o kani. Letters, diba? But still, mo ang goal sa imong answer. Okay? So, I think, kabalo naman money nga nga formulas. So, mag-recap lang dyan mo class, no? So, later on, we will show examples, which is, dili na bag-o sa inyo, ha? So, I think, maboard na mo ani gani nga topic. Okay, magbalik-balik. Okay? So, we have the rectangular and the square. We also have the semi-hexagon or trapezoidal, the triangular, semicircle, o closed pipe. So, ang dili kay familiar ani is ang closed pipe. Okay? So, first, i-correct sa ni siya class. Uniform ni siya, uniform. So, uniform flow in open channels. So, when water flows in an open channel, it experiences resistance. So, kaning figure ni mo, mong channel, diba? So, kibali front view ni siya, front view. Diba, this is your water surface. Okay? So, this causes loss of energy of the flowing water in the direction of flow. So, this resistance is overcome by flowing. Okay, atong identify ang imong pressures or imong forces. Okay? Unsay tawag nimo ani? Class kaning arrows. What pressure is this? Unsa ni siya nga pressure, class? Anyone? What pressure is that? Kanang arrow nga pa left. Unsa na siya nga pressure? Kinsay nag-cause ana?
Kinsay nag-cause? Sige, kana na lang ang question. Kay kanimor ni siyang overview na put sa next topic, no? Actually, ang topic for tonight, sayon naman. Kay this is formula based. Pero kato mga head losses, syempre kung wrong kang drawing sa head losses, wrong gid ka for life. So, kung nagtuok ka nga nag-graduate, nahuman ka sa hydraulics, no? Mag-flashback kita diri class. Unfortunately, magbalik kita sa hydraulics, di ba? Since this is water resources man. So, magtuon mo balik o hydraulics. So, akong question ron, kinsay nag-cause ani class? Kaning triangle. O, kaning mga mini arrows. Unsa na siya nga pressure? Again, balik, this is our water, di ba? So, unsa ni siya nga part? Siyempre, tubig ni, di ba? So, unsa ni class? Unsa na siya? Anyone? Wala? Wala ra manawag ko. Unsa na siya? Unsa ni siya class? Kaya I suppose, di ba, ang prerequisite ani nga subject is hydraulics. So, since we passed hydraulics, what is this force? Oh, edison ko na ha. Oh, what is that force class? Unsa ni siya? Ani? Unsa ni? Nga, unsa ni nga force kaning arrows pa left? This one. Kinsay nag-cause, ana? Kinsay nag-cause? Okay. Atong i-identify para kabalo mo mag-drawing pag maabot ang head loss. Diba? And for sure, kabalo mo jud mo. So, unsa, kinsay nag-cause, ana, nga pressure or force? Ana si arrow to the left nga mga daghan king arrows. What is that class? Okay, i-redraw na ako ang channel ha. Again, front view ta class. Okay, naka-front view ta. Pero, kung kabantay mo, nag-side view ato ang, diba? So, this is a slopey ground. Diba? Slopey ground na siya. So, dili horizontal perfect to ang ato ang open channel. Wala'y nakabalo. Dili dito to move sa next slide. Balang maabot ang SVB. Anyone? Just a wild guess, unsa na siya nga pressure? Hydrostatic pressure, ma'am. Okay, correct. Water pressure or hydrostatic. Diba? Giingnan na tamo, tubig na siya. Tubig. Sa mo to akong pointer. Tubig na siya, class. Okay? So, syempre, naa siya diya. Syempre, force na ni tubig. Okay? So, niingon mo nga hydrostatic na siya. So, kung na pa left, unsa ni siya, class? What do you call this pressure? Correct to ha, hydrostatic pressure. Unsa po na siya? Okay, ayaw na i-mind ang V. Sige, tanawa na lang ni, unsa ni siya alone? Ang arrow to the right. Unsa na siya, class? Diba? Kaya sa civil engineering class, especially sa board exam, no? Do not just study the formula. Kay useless man imong formula og dili ka kabalo unsay i-substitute sa imong formula. You study the concept. Kinsay ibutang ani nga formula. Kay what if ang imong nabutang kabalo ka sa formula, memorize kini mo. Then imong gibutang kay sayo. Imong gi-substitute kay sayo. So, ang teaching style, dapat kabalo ka unsa imong ibutang sa formula. Okay? So, always study the concept. Kaya ang formula class, you can derive that. Again, remember, you cannot memorize the whole formula from first year to fourth year college just for a 5 months review.
So you might wonder, ginaunsa na sa takers, ma'am? It's because ang takers, wala sila nag-focus sa formula. Kaya kung formula class, yan nakabaga ang libro, okay? Kung saan mo pag-suksok sa imong utok class, dili man na 1 terabyte. Okay? So, mo nang mag-focus ka sa concept para pag makalimot ka sa formula, mabalo ka nga, pag mas dako ang head loss, mas dako ang wetted perimeter. So unsay possible formula ana nga circumstance. So kani siya niingon mo, di ba? This is true. That is a hydrostatic pressure. So unsa ni siya class? Unsa ni ang opposite sa iyang direction? Unsa pud ni nga pressure or force? Unsa na siya class? Unsa na? That is what? Kung hydrostatic force nang nasa ubos, unsa pud nang pa-right? Unsa na? Siya na butang class. Siya na butang. What do you call that pressure or force? Never mind sa ang V, kaya ato nang itakal later. So, unsa na siya? Diba? Paana na siya? Kana atong giingon nga hydrostatic. So, kaning pa-right, unsa ni siya class? Unsa ni? Unsa na? Display na na? Sige be. Kaya kung dili ta ka-gets aning simple nga concept class, murag, kailangan jud nato mag-recap. Unsa na, di ba ningon mo ang pa-left, hydrostatic, so unsa ang pa-right? Sige. Any guess? Unsa ang pa-right? Unsa ang pa-right class? Asa siya nabutang kana ang force? So kung mag-quiz ko na 0 na mo nang pasabot ani? Or manawag ko ngalan? Sige, unsa man na? Pero kailangan ko mag-diagnostic aning hydraulics class. Ang quiz 2, kanya ko i-quiz 2 ha. Unsa man ni siya class? Dili ni siya pwede skip nga mga butang. Because this is what? HGE in board exam. Hydraulics and Geotechnical Engineering. So, unsa na ang pa-right? Naingon ta nga si pa-left, kanang gagmay nga arrows, are hydrostatic pressure, which is correct. So, unsa nang pa-right? Muna akong question. What force is that? Unsa na class? Wala yung idea? Kaya mag-wonder dyan ko, unsa ninyo pasar o hydraulics? Anyone? Or manawag ko? Manawag ko or na mag-volunteer? Sige, manawag na lang ko. Sige, sunod. Magpapasa kong index card. Kaya magpa-oral ko. Okay? So, manawag na lang ko. Para na yung matubag. Sige. Kaya mananaw ko kinsa. Sige. Miss Kaderaw. Unsa ni siya? Sige, ako i-erase para sa inyo, ha?
Okay. Unsa ni siya Miss Kadiraw? Cherries. Unsa ni siya nga forces or pressures? Diba? Kaya ang forces causes pressures man. Unsa na siya? Any idea? Any idea lang, class? Diba? Kay dili man ta di man ta mag right or wrong diri. Ako lang i-evaluate asa na mo sa unsin yung natun-an sa past para kabalo ko kung magpaspas ba ko sa water or dili. Okay? So, Miss Kadiraw, unsa na siya? Na force. Or anyone who wants to help her. Dili ko muundang o panawag sa name ha pag walay makatuwa. Sheer force, ma'am. Sheer force. Okay. Akong question, kinsa ang nag-cause ana or unsa ang nag-cause ana nga force? Unsa na siya nga force? Since ingon ta, this is hydrostatic force. So, unsa ni? So, unsa ni siya, class? Unsa na siya? Unsa na siya, class? Internal pressure po, ma'am. Yes, that is an internal pressure caused by what? Flowing water, ma'am. Okay, correct. That is still hydrostatic. Okay, class. Sa atong statics, no? Sa atong strength of materials, pag naaga na kay force nga padulong dito, i-balance dito sa opposite direction. Kaya kung padulong na tanan, sige akong i-reason ni ha, para mag-gets yun nato class, nga nangaunsa na ni atong drawing. Okay? Kaya kung puros na padulong dito, mahiwi na imong channel. Diba? Imong kanal, imong drainage. Diba? O kung puros po na pa right, na mapadulong po na dito, class. Okay? So, mo siya ang mahitabo. So, since wala na natumba ato ang channel, diba? This is still, asa man to? This is still a hydrostatic force. Okay? Nga gibalance nga sa ubos. So, kanang vidya, since this is a flowing water uniformly, so when we say uniform, no, for sure, kabalo naman sa hydraulics, uniform and non-uniform flow. Ang non-uniform is turbulent. So, when we say turbulent, nag-change ang iyang velocity o acceleration sa water. So, let us say, naisuba from gusa to kugman. Tapos, non-uniform flow, so hinay siya sa gusa. Pag abot niya sa kugman, ang suba, paspas na kayo ang velocity. So, dili uniform ang iyang diba? Iyang flow. But we are talking about uniform, meaning pariha iyang velocity from gusa to kugman river. Diba? So, kung kana ang mahitabo, okay, gibalance kaning drawing nato ha, figure ta mag-focus class. Pag dili gani ka kabalo mo identify sa imong forces, dili ka kabalo mo solve. Okay? More nang pasabot ana. So, kabalo na ta nga gibalance niya. So akong question ron, unsa maning triangular? Unsa man ni siya? Unsa ni siya nga force? F1 and F2. Unsa ni siya? Kinsa ang nag-cause ani? Ingon ta
nga si water ang nag-cause aning hydrostatic and internal pressure. Again, mubalik ta ha, ang character ni water follows the shape of its container. So in that situation, si water mura siyang nakulong, di ba, sa atong kanal, sa atong drainage. So, naikuan, opposing hydrostatic pressures. Karon ang question, unsa ni si F1 and si F2? Unsa na ni siya? Is it still water or not? Sige, unsa na ni? Kaya yun na water ni, di ba? Water ni. Tapos kanya itong kanal. So, unsa ng triangle? Kinsay nag-cause, ana, nga forces? Kinsa man? Kinsa or unsa? Kung si water anang sulod, kinsa or unsa ang nag-cause anang F1 and F2 nga forces or pressure? Sige. Unsa man? Kung water ang sulod, unsa nang sagawas? Soil, ma'am. Soil, correct. Lateral. F1 and F2, since kabalo man ta nga si water, mo siya piniriso ba, gusto na siya magawas, di ba? Pero since natay drainage, natay kanal, natay channel, di siya kagawas. So, ga-fight ang iyahang pressure ni water. But aside from ga-fight sila, ginapugngan po siya sa soil pressure. That is why dungan ang ato ang water resources o ang foundation engineering kay kanang F1 and F2, that is under foundation engineering. Okay? Which is dili na nako i-highlight dili kay dili man ta foundation. But gusto na ko makabalo mo na connected na tanan. Okay? Gipugngan ni soil pressure para imuhang kanal or imong dike or ang imong channel, dili siya malumpag, di ba? Kay gusto man gid mo buhi ni water, di ba? More siya flood nga, gusto gid siya mo gawas, mo overflow. But di na mabuhat because na soil pressure. Okay? So, diha na din mo gawas ato ang mga head losses, di ba? Oh, mga head loss. So, mao lang na siya ang concept sa uniform flow in channels. Any question regarding this? None? Okay, let us define the terms. Okay, so these are the geometrical properties of channel section. So first is ang depth of flow or Y, ani nga slide, diba? Pero sa lahi nga books, basin lahi ilahang depth of flow. Basin sa ilaha kay ang depth of flow kay Z. But still, it stands for depth of flow. Diba? So depth of flow is the vertical distance of the lowest point of a channel section from free surface of water. Top width, so it is the width of the channel section at the free surface of water. And wetted area, the cross-sectional area of the flow of channel section. So balik sa atong example ganina. This is the wetted perimeter. Ang top, syempre, ang top, kung tanaw ko sa taas, diba? That is rectangular. That is your wetted area. Diba? Sindira. Okay. It's rectangular. Balik ta. Okay? So, wetted perimeter, it is the length of the channel boundary in contact with the flowing water at any section. Hydraulic radius, or R, that is the ratio of the wetted area over the wetted perimeter. So, kana yung formula, no? Hydraulic depth, or D, capital D, is the ratio of area over top width. And section factor, or Z, for critical flow computation, is the product of wetted area and the square root of the hydraulic depth. So you have these formulas. And lastly, the section factor Z for uniform flow. So syempre, this one for critical and this one for uniform flow. Okay, when we say critical,
Mano siya ang area nga what possible mo exist ang change in velocity. So kung change in velocity, ma'am, turbulent siya, ma'am. Non-uniform flow siya. Again, si uniform or non-uniform flow, they both had critical areas or critical flows. Okay? So section factor Z is the product of the wetted area. So kaniyang formula times the 2/3 of hydraulic radius raised to the 2/3 power. Okay? So example, I think we have 7 examples lang. So example number 1. An open channel is V-shaped. So unsay V-shape? What shape is that? Kung V. Unsa na siya nga shape class? Unsa na? Oh my God. Unsa na siya nga shape class? Kung V. Unsa na? Triangular, right? So, yung given, with each side being inclined on 45 to the vertical. So, syempre, kani ang ihatag. Kani ang ihatag, di ba? Wala man gidrawing daan. Kana lang yung gingon. With side being inclined at 45 degrees to the vertical, if it carries a discharge of 0.04 cubic meter per second, so that is your discharge or Q. So when the depth of flow at the center is 2 to 5 millimeters, calculate the slope or S of the channel assuming that chassis C is 50. So chassis coefficient is 50. Again, wala siya gi-drawing. So mo na kung ginaingon sa inyo kung dili ka kabalo mo drawing, di ka kabalo mo solve. Okay? So, before ka mag-solve, data, isulot nimo ang given. So, shape of the section, triangular. So, sa tanan na itong igod niya dire, moro day ni iyang drawing. Diba? Slope of each side of channel 45. So, we will just have a rundown on this. Diba? Kaya ang goal naman sa water resources is to what? Is to choose the best hydraulic section. So, again, dili ni siya hydraulics man. Okay? So, we have discharge, depth of flow, bed slope, chassis C. Okay? So, this is the rundown of that. Katong iyang given. Kaniyang drawing, obviously. Diba? Katong iyang giingon niya, 2 to 5 millimeter. Depth of flow at the center. So, mo dito yung Y. Okay? Therefore, to get your Z, unsa gani ang Z? This is your Z, diba? So that is TOA, opposite over adjacent. So Z tan 45. Okay? So what the area is this one. So, kabalo ni mo ni class. Again, continuity principle, balik ni siya for life. Even though open channel imong isolve, or katong pipes, or pumps, Q is equal to AV, gina siya. Where V is the mean velocity of flow in channel. Therefore, V is equal to QA, 0.79 meters per second. So, since this is wetted, this is triangular nga section, so, talaga mo ang formula sa triangular section, di ba? Laki area, wetted perimeter. So, all you have to do is, what? Familiarize. Ano familiarize man, class? Dili man memorize. Because the only way to memorize something is to keep on solving. Okay? So, for sure, kung mabot na mo, mag-review na mo for board exam, kung reviewin mo, class, inyong isolve every day is 50 to 75 problems per day. Nubi mo, magtuon pa man ko sa review center. Usually, akong klase sa una sa review center, 3 hours ra or 4 hours. So, butang talang matulog kag 6 hours. 10 hours. So, napakay 14 hours, diba? At kasi nag-cellphone ka og 4 hours. So, 10 hours na lang ka magtuon. So, wala dyan time nga dili ka magtuon, okay? But ako, do not pressure yourselves, Jod.
Diba? If you want to sleep, go sleep. Because sleep is essential, man. Even now, for sure, bilar-bilar mo ron, no? And it's valid. Understandable na siya because during my time, gabilar-bilar Japon ko, no? But it would be worth it na Japon siya class at the end. Okay? It's a personal achievement or accomplishment. So, mo na siya. Moto kong giingon, do not memorize the formula. Keep on solving. Kay natay ginaingon nga, what do we call that term? Nga, imong kamot na lang diretso ang mo sulat sa formula. Isa, wala mo siya ginahuna. Okay? So, again, another hydraulic radius R, A over P, diba? So, we have the chassis formula. Even though wala siya niingon nga, chassis formula ang imuhang gamiton, but ang iyang gihatag class is chassis coefficient. So, basically, you will use the chassis formula. Okay? So, you have a known S or slope, which is muna itong ginapangita, diba? Calculate the slope. Therefore, S is 1 over 319. And our slope is unitless. So, actually, kaning mga problems tanan, balik-balik na siya. So, muna kayo ni siya, no? Okay, mag-relapse yung money sa hydraulics. Pero, pag-relapse lang dyan mo, class. Okay, kay part ng siya sa syllabus. So, problem number 2. A rectangular channel is 2.5 meter wide and has a uniform bed slope of 1 in 500. So, if the depth of flow is constant at 1.7. Kung basahon mo siya, maglibog siya, no? First is calculate the hydraulic mean depth, the velocity of flow, tuloy yung ipapangita, no? And the volume rate of flow. Assume that, chassis yapon class. So, sige ipapangita niya, tulo ka buok. Okay? First, syempre, i-drawing ni mo based sa given. So, bottom way you have hydraulic mean depth, velocity of flow. So, dili ko na isa-isa basa, no? Okay? So, when you say 1.897 meters, so, you will write that as same, diba? Velocity meters per second. Since naka-negative 1 man na. So, note that for uniform steady flow, okay, ang answer sa itong number 1, the hydraulic mean depth. When you say hydraulic mean depth, no, just a review, that is your what? That is your radius, hydraulic radius. And when you say velocity of flow, that is what? Your V. C squared of RS. So, kana yung answer. Okay? So, akong hobby yun is ginapabox, ginako ang answer. Para dili pod maglisod ang mag-check. Okay? And then the last is the volume rate of flow. V gapon siya. Pero, what? V siya, pero ningon siya. Volume rate. So, when you say rate, mo na siyang naka-meter cube per second, diba? And that is your discharge. Okay? That is why Q is equal to AV. Mo na tong continuity principle. So, itong answer ani is that one. 8.064 meter cube per second. Or cubic meter per second. Problem 3 na punta. Okay? So, I think same magapon siya. An open channel has a V-shape to put with sides inclined at an angle of 60 degrees to the vertical. Yung rate of flow is 80 decimeter. So how do you write that? That is 80 df cube per second. But this is not so familiar, diba? So that is deci. So later on, makabalutan na. When the depth at the center is 0.25 meters, so that is your y. What must be the slope? So pagkataon si S, diba? Okay, so this is the drawing or the figure. Okay, ano siya, 60 degrees to the vertical. So, muna siyang 60 degrees to the vertical. Kaya kanina mo vertical, right? So, substitute
Diba? Find your Z. Again, this is your Z, diba? Ano na lang para ma-zoom. Ano mo Z? Okay. So note that DMQ or 1 dm is 10 cm. So remember that 10 cm diba? 10 cm. Remember nga 1 cm is okay, cm to meter, that is what? Centi. From the word centi. 100. Pero, na-convert man ta from decimeter. So, deci means 10. Okay, sinang-move kag isa ka 0. Therefore, 10 cm na lang ilahang conversion factor. But since gi-cube man ta, di ba? Naka-cube ta o. So, ikatuluhon na nimo si deci. Mao po na iyang conversion gikatulo niya. Mao na siya ang iyang conversion, okay? So, 1 dm is 10 cm or 0.1 meter. From the word na lang itself nga, deci o centi. Okay, so wetted area of the channel, mo na yung conversion, mo na ni siya, yung Q. So wetted area of the channel is Z y squared, 1.08 meters squared. Q is equal to AV. Again, V is Q over A, nanakay Q, nanapot kay A, so nanakay velocity, and so on. So actually, inyo naman ni siyang ibalik-balik. Ako, when I was still a student, naghimo ko aning steps class. Kato akong step kay first, pangitaon si what? Oh, paghimo na lang step inyo. For example, first, pangitaon si wetted perimeter. Pag makuha si wetted perimeter, sa hydraulic radius. Pag makuha sa hydraulic radius, kinsay sunod, ay ha ko mag-V. Di ba? And then, ay ha ko mag-discharge or yan ito akong steps sa una. Actually, abot ko itong 7 steps. Okay? So, depende sa inyong trip, good class. So, ang answer ani, slope lagi pa mangita, that is 1 over 401. Chassis formula gyapon. Okay? Next. Chassis, kay C man siya. Again, unsa pa gani ang other ano na to, formulas? We have Manning's, Hazen Williams. Unsa pa? Ano pa the other two? Pero kani ang pinaka-popular. Diba? So, problem 4. A channel 5 meter wide at the top and 2 meter deep has side sloping 2 vertically. Okay, so kung na siya top, meaning na siya bottom, right? So, unsay shape ani nga channel class? Unsay shape? Okay, ato ipadayon. A channel 5 meter wide at the top and 2 meter deep has side sloping 2 vertically and 1 horizontally. Okay? Remember, motong giingon, bawal na magbaylo si di ba rin yung tag-rise over run? So, 2 vertical ang rise, then 1 ang run. Dili na siya equal sa 1 over 2. Okay? Siyempre, sa slope. So, bawal na siya magbaylo. So, find the volume rate of flow. So, what is the Q, diba? When the depth of water is constant at 1 meter, take CS 53. And, second question, unsa daw ang depth of water? So, unsa imuhang depth? If ang Q daw nga answer ni mo diri kay double. Okay? Ay, wala ni siya diri. I think ako na siyang gi-erase kay wala siya nag-follow of formula nga. Ang solusyon niya sa book is wala niya na siya mali. So, ako siyang gi-erase.
No? Pero, okay. Sige, ato na lang i-draw. Then, kamo na lang solve, ani class. Ako na lang i-draw for you. Same rin gamon siya niyo. Since this is trapezoidal. So, you follow this formula. This one. Okay, and follow the chassis. Since naghatag man siya og V. Okay? So, yun siya. 5 at the top. And 2 meter deep. Sorry, a channel at the top and 2 meter deep has side sloping 2:1. Okay? The slope of the channel is in 1/1000. Find the volume rate of flow. So, kato na ba? Pangitaon nimo iyang Q. If C is 53. So, kung 1:2, iyang depth, balik ko na to. 2 meters. Remember, sa first situation, water na siya, diba? Sa first situation, gihatak niya ang 2 meters nga Y. Mamaya itong Y, diba? Pangutanan niya si Q. Pero kaning second situation, follow-up, diba? Kibali niya, letter B niya. Iyang follow-up, kanina po daw imong pangitaon si Y. Kung gidouble ni mo imong answer sa A. Okay? So, you try this at your home. So, mo na siya ang drawing. So, kung ningon siya 5 at the top, unsa ni siya? Unsa ni bottom? This is your B, di ba? Unsa ni? Unsa ni siya, class? Again, remember, 1 imong horizontal, di ba? Ato sa ni drawing diri. 1, 2. 1 imong horizontal bu diri. 1 plus 1 is 2. So, 5 minus 2 is, pila ni? Pila ang B? 3. O, diba? Ilad-ilad lang mo niya. Kaya, syempre, wala niya giingon niya nga, bottom is 3. Kay, unsa pa inyong i-calculate? Diba? So, unsa yung next step? Ano, ma'am? O, balik na ka ni. O, na, since Q man yung unknown, so, syempre, unsa imohang, mo na ni ang steps, di ba? Kuaon ni mo si perimeter una, unsi perimeter dira. What is perimeter? Unsa? Unsa what is perimeter dia, class? Unsa what is perimeter? Then what is area? O, balik ka. Trapezoidal. What that perimeter is B, o, di ba? B plus 2Y. So, i-apply na ninyo tanan. Okay. Ang question, unsa si Z? Unsa si Z? Wala na to na-define si Z ganina, no? So, ako siya i-define for you, class. Kana imong slanting, di ba? Kanino slant. Ano yung Z? Okay. Pero dito, ano siya? Ana siya. Muna siya imuhang Z. Okay. So, muna siya, class. Any question? Any question? Wait. So, let me correct that one. Yeah, sakto. Sakto to. Mo to imong Z, ha? Ang slanting height. Okay, otro ta. CY imong vertical. Okay?
CZ imong slanting. Masin maglibog mo class. So, syempre, balik ta ni. So, kung mo CZ, so unsa may Z dira nga value? Unsa Z nga value diha? So, Z is equal to hypotenuse, di ba? Square root of 2 squared plus 1 squared. So, pila na. Muna yung calculate. Then, mo na i-apply dire. Okay? So, since wala man ta nakuha ng calculon, nagtapad. So, baka man mo kuha kay Z, sige, step by step na lang taha para ma-practice ninyo at home. So, kay wetted perimeter, nanapod kay wetted area. Sa sunod, balikon, inyo rin ka ba ning contrast o trohon? Diba? Kay Shipra may nag-differ o kang hinsigi pangutana. So, kay AOP, kay hydraulic radius. Unsa gani ang question? Unsay discharge. So, makuha naman nimo imuhang velocity, di ba? O ang imuhang napod kay S. O, substitute na lang dito ani. So, kay velocity. So, pag kay velocity, kay Q is equal to AV. So, nasolve na nimo ang Q. Okay? So, example, ang answer dito kay 5 meters. So, katong part B, ani ang question diri. Kung 5 example, ang answer diya sa first is 5 cubic meter per second. Tapos ang question ba ni BK, what if daw i-double nimo ang Q? So, 10, di ba? Meaning, 10 cubic meter daw. Unsa imohang why? Ano yung question? So, pabali na po ka og solve. Okay, atong balihon ha. Unsi steps sa bali. Ang steps ni bali, sa ako sa ning pang-delete class. So, kung kay Q, given na imong Q, no? Remember, Q is equal to AV. Siyempre, kay velocity, di ba? Sa imong gisolve ganina. Then kani, mo na nimo answer nga Q ang gidouble. At say mo ning 10 cubic meter per second. Remember, imong formula sa A is what? Unsa? O nara o. A is R times P. Times velocity. Actually, depende man ni siya sa imong git class. Like, naiuban na ilahang way approach sa solving. Diba? Ako, dili kay ko, even sa calculus sa una, no? Nag-teach ko calculus for 2 years. Dili kay ko particular o giunsa niya pag-solve. Dito ko sa final answer. Then, what if, ma'am, nagpataka siya answer, ma'am. Correct yung answer, pero wrong yung solution. Siyempre, matanaw ko, no? Dapat consistent yung mga step 1, pa yung step 10, ana. Kung nakuha, bigid na nimo yung gibox ng answer. Kaya what if, nangupira na kasi mong tapa, di ba? Wala ka kasabot sa imong formula, then nangupira na lang din ka, kaya nangurot ng time. So, dili ko musugot, ana. So, dili ko particular. I do not, nag-guide lang ko unsaon pabali, di ba? Unsaon pag mabali na ang question na kay-discharge, unsa na pud ang why, ang unknown. So, depende na sa inyo ha, kay na may uban niya, diretso sa ana ang formula, instead nga moagi pa siya ni. So, as long as consistent ang imuhang formula sa imong answer, gisupport niya imong answer. Dili kay, pag akong i-calculate, kami class, mag-check me, magtapad na ba yung nag-calculate class? Be, sakto ba niyang gi-input, be? Hala daw, be, kay gi-input na ako imuhang formula, unya ang answer kay 2. Yung imong gi-box kay 5. Diba? So, dili day mao imong gi-solve. Okay? So, diba, given na ning V. But remember, ang formula sa imong P is what? Oh. Sige, isa-isa na to, ha? Then, example 10 na siya diyan, no? Imong P is 2y
square root of z squared plus 1 times v. But unsa ganito imuhang r? Your r is what? Siyempre, na kay r ganina, di ba? Pero, ma-change ba inyong r ganina? Ma-change? Yes or no? Yes or no? Ma-change, di ba? Kay unknown naman imong y. So, imo na lang i-input ang original formula ni R sa trapezoidal channel. Aman to. Aman, hydraulic radius. O, imo na i-input. Since na kay B, syempre consistent imong B, di ba? Consistent imong Z. Okay. Di lang ka magkuan. Dabi ma-change. Wala man sila inggi kuan. Wala man sila inggi question. Diba? Kung i-double lang si Q. Sige lang, let us continue. Sumoto siya ang steps class. Baya ako tarang pila na lang ka problem. Ano ka na, kiba? Actually, gidugangan ko na siya other 3. Kay kagahapon, kagabi, tama na mi diri. Tama na mi aning trapezoidal. So, the rest, guys, balik-balik na ni siya, no? Oh, trapezoidal gapon. So, study. Anyway, kung sa Sabado, kung napatay time, ako na i-expound face-to-face, diba? Okay, problem number 5. Water is conveyed in a channel sa oras. Oh, 8:02 pa. Sige lang. Mahumantaning problem number 6 or 7. Water is conveyed in a channel of semicircular cross-section with a slope of 1 into 5. So, S na, no? The Chessie has a value, Chessie C or coefficient has a value of 56. So, if the radius of the channel, if R is 0.55, S is 1/25. C is 56. So, nga na pagsulat, diba? If the radius of channel is 0, what will be the volume flowing per second? In short, what is Q? When the depth of flow, so Y is equal to radius. Y is equal to R. Diba mo ni giingon? Muna ang first question. Ang second question, remember, this is what? Semicircular. So, ingani yung gipangutana. Okay? Pero, pag-abot aning ikaduha, if the channel had been rectangular, so sa second situation, kung ang channel daw, ana na, informed with the same width of 1.1, so, ano to, 1.1, di ba? Diha. And the depth of flow is 0.55, so, ano mong Y? 0.55. What would be the discharge? So, nakutana po siya sa discharge. If same lang sa slope and value of C. Pero again, lain ang discharge kay semicircular man niya kanina rectangular, diba? So, muna siya. Okay? So, discharge ang atong ending dire. So, ito ang gingon, diba? Yung depth of flow Y is 0.55 meters, which is equal to ang hydraulic radius. So, QAV. So, balik-balik lagi di siya, class. So, ako advice sa inyo, mag-ano na lang yun mo. Mag-steps. Diba? Kaunin mo ang A, kaunin mo ang VR. So, dili ko sa isa basa, no? Ng hydraulic radius. Hence, such as this formula, Q is equal to AC squared of RS. This is your answer, or meter cube per second. In semicircular. But again, yung pakutana, if rectangular, unsa po na ang discharge? Okay? So, kani siya.
Nakay bottom width nga 1.1, depth of flow 0.55, but slope 1 into 5 or 1 is to 500. Just as constant, so kaon ni mga wetted area. Balik-balik siya. Perimeter, radius. Okay, mao ni ang imong answer, diba? 0. Sige, focus ta sa answer. I told you earlier, dili man ta hydraulics. Okay? Na focus ta sa calculation. Ang water resources, mamili siya based sa imong gi-calculate ng mga options. Kinsa imong piliyon nga design. Okay? Sige, parehan nga problem. Naatay semicircle o napatay rectangular channel. Ang answer ni first, ni semicircular is 0.279. Ang answer ni volumetric rate of flow sa rectangular is 0.355. Okay? So, obviously, mas dako si rectangular na discharge. Okay? Now, since this is water resources, pilion na nato kinsa aning duha ang best hydraulic section. Wala man tayo gipapili diha, no? Pero sunod, kung ako'y magpa-quiz, ipapili ta mo kinsa si best. Okay? Based on your calculations. Unsa ganito ang number 1 criteria sa ato ang best hydraulic section? O, tanawa ha. Si semicircular channel, na siya 0.79 cubic meter per second. Sa rectangular, 0.355. Again, ang number 1 criteria sa ato ang best hydraulic section. Oh my God, wait lang class. Let me share my screen. Oh, nawala niya. Audible pa ko, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or ano siya? Napalo nga. Anyway. Ang number 1 criteria sa itong best hydraulic section is what? Balik. Smallest wetted perimeter. So, smallest P, but greatest Q or greatest discharge. Okay, so unta na dito tarawon ilang P. Okay. Ang P dire is what? 1.729. Ang P aning rectangular 2.2. So based sa slope, kinsa pasar? Based sa slope. See? Semicircle. Circle, ma'am. Alright, si semicircle. Semicircle po. So, pasar si semicircle sa wetted perimeter. But again, ikaduha na ito ang criteria, greatest Q or greatest discharge. Kinsay greatest discharge ilang duha? Rectangular, ma'am. Si rectangular. Now, akong question class. Natubiyon sa na naman. Pag naagan isa ka option ang trait, kung yan napot sa isa na po ka trait, kinsa ang mas bugat? Si wetted perimeter or si discharge? So, kinsa man class? So, what do you think should we choose? What shape? Kung ikaw si designer, what shape should you choose? Semicircle or si rectangle? Kinsa man? Oy, unsa di ay unsa. Di ba? Kay ingon mo ta, okay si perimeter ni kuan, ma'am. Oh, but dako man ni siya discharge. So which of the two, di ba? Mamili ka, class. Sino ang pipiliin mo? Di ba? What is the best
hydraulic section based on this problem. Unsa man? Unsa nga shape? Unsa nga shape, class? Diba? Okay ra unta nga. Na kay semicircle tanan, diba? Smallest wetted perimeter, tapos greatest discharge. But ang nitabo ano itong problem? Diba? Natunga imong decision. So, ang pangutana ron, unsa nga design ang pilion? Unsa man? Sige be? Unsa ani nila, class? Any guess? Si semi or si rectangle? Kana lang. Ipapili lang ta mo asa anong duha. Diba? Kaya basta hindi sa future designer mo. Unya, ang greatest skill jo dapat sa civil engineer is what? Decision making. Diba? Kaya what if mga tanong si Purman, yan, unsa man itong buhaton karon niya? Ikaw naglibog ka. Diba? Ikaw ba ang head sa side? So, asa man ani nila? Man ani nilang duha. Ang pilion. Anyone? Kinsa sa ilang duha. See? Sige, wild guess na lang, be. Kinsa? Ay, unsa nga shape. Guess na lang, be. Rectangle. Okay, wala na yung mo kontra sa rectangle? Wala na? Okay, that's correct. Even though si semicircular ang smallest perimeter, tapos si rectangular ang highest discharge, pinakabugat nga criteria si discharge. Why? That is what? Ang discharge, ba? Mawin na yung i-carry ni channel, ni canal, ni drainage, ni dike. Diba? Kung overflow ng discharge, so that will cause, again, calamities or flooding. And this is what? Ang discharge is based on what? Demand capacity. Meaning mo ng kapasidad sa imong flood control or sa imong structure. So, heavy good, see? Heavy nga criterion si discharge. So, therefore, for this problem, the best hydraulic section is the rectangular section or rectangular channel. Okay? So, I think this is our sa last. Kaya kaning uban, pare-pareha ra siya. Actually, balik niya siya ka. So, tunin na ng balay. Okay? For our last discussion, an open channel has a cross-section in the form of trapezium, as shown in the figure below, assuming that, lahi na ni siya. Kaya ganun mga former problems, chassis, diba? Efficiency. But this one, this is N, and this is Manning's, diba? So, the bed slope is 1 in 1,800, and the depth of flow is 1.2 meters. So, find the volume rate of flow. Using A, chassis, and B, tanawa ha, ang A, ipapangita niya ang Q using chassis, pero wala siya naghatag ng coefficient. Niingon siya, mapangitaon daw ni mo si coefficient based sa Cutter's formula. And B, using the N, di ba? The Manning's formula. Okay, remember the question, what is the discharge? Okay? So, draw your trapezoidal, or semi-hexagon ako. Mas kitawag ako siya trapezoidal kaysa semi-hexagon. So, yung given, bottom of the read, 4, and so on. So, using chassis, di ba, ganina, tagabalik-balik, siya, class. So, SO, again, remember ha, kung na siya gihatag nga SO, but since we are talking about the uniform flow, therefore, sa steady flow, that is, S is equal to SO, and 1/800.
So, unsa na ang Cutter's formula? So, kung wala na given nga C, unya, ipa-chesis mo, this is the formula for that. Okay? Therefore, ano yung problem? Yung chesis coefficient is 38.6. So, Q is equal to AV, 579 meter cube per second. This is your answer sa A, which is the chesis. Okay, sa Mannings, mo ano yung formula sa Mannings, no? Kanino siyang pinakadali memorizon. So, Q is equal to AV, substitute. So, based sa Mannings, this is your discharge. Okay? So, muna akong giringin sa inyo sa una, nga dili, kung mag-quiz ko, specify yun unsa nga formula. Kaya again, pareha sa lagi pangita, diba? Q. Pero lahi ang answer ni chesis kay Mannings. Diferensya sila o 0.03 meter cube per second. So, hindi sila equal, diba? Mata sila difference. So, minimal lang difference. So, kani siya, inyo nito na. Anyway, I'll be posting this tonight, man. Any question? Violent reaction. Wala na. So, practice this at home. Klase mo dito, ano? Mag-discussion lang sa taong class. I don't know if i-discuss na ako ang head loss o itanaw sa ako sa calendar. Ang sana na na karon? 19. Dapat ay head loss. So, probably good mag-head loss na kita ugma. Kaya nga naman, taas kayo ang head loss. Na po siya pipes. Tapos na po siya valves. Conduits. So, dagan na kayo siya actually. So, si head loss ang mas taasas. Okay. So, walay question, class. Please turn on your cameras. Yes, Ira. Ay, ma'am, mag-ask lang ko, ma'am, ba? Like, lahi lugar nga example, ma'am, like, ang kaning, katong same sa tong, bitaw, ma'am, duwa ka shape, ma'am, nga, piliun kung onsay mas, kuan nga hydraulic. If, let's say, ma'am, kaning, kuan siya, rectangular siya, or trapezoidal, ma'am, ang isa kay, kaning, dako ang iya ang P, ang isa, gamay iyang P, dan ang isa po, ma'am, is dako ang iya ang Q. Among piliun, ma'am, kay katong dako ang Q gyud or Ara gid class. Ay, okay po, ma'am. Kay may lang unta kung pare sa example kanina, naa kay semicircle ta ng character. Kung naa gani ang duha ka character naa kay semicircle, si semicircle gid imong pilion. Pero ang nakita mo kanina, naa sa isa, napos sa isa. Di ba? So, ang heavier, kung yan ang situation, ang heavier ang imong pilion. Heavier discharge. Pero kung, again, kung naa sa isa ka shape ang duha ka character, always choose, diba? Katong channel na naa atong duha. Even though, pero siya man yung pilion, ginagit sa iyang duha, diba? Kaysa sa atong isa nga, wala yun sa iya. Kaya syempre, nanag wala itong duha. So, muna to siya, class. Kung maglibog gani mo, given naman dyan nga, pilihan dyan itong duha. Pero kung maglibog mo, asa sa ilaha nga shape, always follow the greatest or greater discharge. Okay? So anyway, I'll be posting that tonight. So ano na lang mo ha? Magtuon mo. So probably good magkuha na ta og head loss kay basin sa October first week or ang inyong midterm. Okay, any question? Violent reaction. So kuan na ta tonight, no? 27, 26. Asa ang kuan? 8 plus 6. Wala ang 14. So, ano, asa ko man? So, please turn on your cameras, class.
I request everyone to turn on their cameras. I will be getting your attendance. Okay? Yes, mag-face-to-face na ugma. Okay. Mag camera sa uban. 1, 2, 3. That's all for tonight, class. See you tomorrow face-to-face. Good night, everyone. Class dismissed. Bye, class. Thank you so much po, ma'am. Goodbye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye-bye.